what's up, man? Good morning to all and everyone. Hi, ma'am. Hello po. Ano pong pangalan natin, ma'am? Ako po si Grace. Single, tikin, or Ano ako? complicated? Di ko ako complicated pala. Ma'am, ano pong masasabi natin sa lugar natin na La Playa sa Tanza, Cavite? Very lamig. And then, Lamig, basta maganda. maganda. Oo. Bukod sa maganda pa, ma'am, ano pa yung mas maganda, ma'am, na maisasabi niyo Ay, po? di mas maganda ako. Yun, oh! Pangalan niyo po sa Facebook, ma'am, para... ganyan yan. Ito ang tawag natin na strategy marketing. Yun, di ba? Ma'am, hello. What I've said, ma'am, is are you single, taken, or complicated? Take it. Yun, taken. So, yun, what's up mga guys? Yun ay si mama hindi na pwede dahil taken na po siya. So, let's more. Searching more. Other, di ba? Yo, what a beautiful place. Shower out. Guys, so if you want to visit, punta lang po kayo dito sa La Playa Beach. So peaceful, peace of mind. Grabe. Picture ka. Ano eh? Picture daw si ma'am. Wait lang guys ha. Guys, picture natin si ma'am. Nakurugang kamot eh. Mas nindot to sea breeze ba? Nindot kisa tanaw. Okay, let's continue our vlog. Yeah. Picture ka ba? Picture po ka sir. Picture. Siya wala daw saan malabuha. Kailangan na ito palitugan ba? iPhone ba? Ay sir oh. Labu kitag phone ba? Ay upload rin ako eh. Kita niya sa suko. See the place. Nature. Grabe. Delivery. You know. Guys. Look at the place. So yun lang.